4 چلتے ہیں اسٹوری کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو میری آواز میں تھوڑا سا پرابلم محسوس ہو تو اس کو پلیز اگنور کیجیے گا، کیونکہ میری طبیعت کافی دنوں سے خراب ہونے کی وجہ سے میرا گلا بالکل بند ہے اور آواز بہت ہی خراب نکل رہی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مزید طبیعت ٹھیک ہونے کا انتظار کیے بغیر ناول کی ایپیسوڈ اپلوڈ کر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ آواز کو اگنور کیجیے گا اور ناول ریڈ کر لیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اسٹوری کی جانب۔ وحشت جنون، ایپیسوڈ 4۔ وہ نہ جانے کون سی جگہ تھی، کوئی انجانا دیس تھا یا پرستان تھا، جہاں جھیل کے پاس جھلملاتے خوبصورت پھول آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہے تھے۔ جھیل میں بہتا صاف شفاف پانی جس میں اسے اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ سفید پاؤں تک آتی فراک پہنے ہوئے تھی۔ سیاہ بال ہوا کی شرارت سے اس کے چہرے کے خد و خال کو بوسے دے رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی جب کسی کے ہاتھوں کے لمس کو اس نے اپنے سر پہ محسوس کیا۔ آہستہ سے آنکھیں کھولتی وہ اسے دیکھے گئی۔ کتنے لمحے گزرے، وہ بھی اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں اپنے اندر بے انتہا محبت سموئے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آہستگی سے وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا، اس کے کان کے نزدیک اپنے لب کرتا کچھ بولا تھا اور انگلی سے نیچے اشارہ کرتا۔ اس کی توجہ جھیل کے شفاف پانی میں نظر آتے عکس کی طرف کروا گیا تھا۔ ایک خوبصورت مکمل منظر، سفید فراک پہنے، شفاف رنگت بڑی آنکھوں والی لڑکی کے سر پہ سفید اور گلابی پھولوں کا بنا ہوا تاج، اور اس کے پیچھے کھڑا وہ حسین مرد جو اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے جھکا ہوا تھا۔ مکمل تصویر تھی، خوبصورتی کی، محبت کی، احترام کی۔ کتنے ہی پل وہ دونوں کو اس حسین منظر کو دیکھتے رہے۔ اگر میں کوئی مصور ہوتا تو تمہیں اپنے کورے کاغذ پہ اتارتا، اگر میں کوئی شاعر ہوتا تو تمہیں اپنی شاعری میں اتارتا۔ وہ رکا تھا اور پھر مسکرایا تھا۔ لیکن میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں آپریشن تھیٹر میں لے جاؤں گا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ مسکرا دی تھی، سانس بکھیرتی ہوئی ہنسی۔ وہ دونوں قدم قدم چلتے جا رہے تھے اور ان کی آوازیں اب آہستہ ہوتی ختم ہو رہی تھیں۔ آسمان پہ کالے بادل گہرے ہو رہے تھے۔ کچھ لمحوں میں موسم تبدیل ہو گیا تھا، منظر بدلا تھا۔ ایک بڑا کمرہ جس کی حالت ابتر تھی، ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں نیچے گری ہوئی تھیں اور فرش میں لٹی ہوئی حالت میں وہ تنہا بیٹھی تھی۔ نیم برہنہ حالت، اس کے جسم پہ موجود لباس بری طرح سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگوں کا کافی حصہ نظر آ رہا تھا جس پہ نیل پڑے ہوئے تھے۔ اس کے سفید بازو بری طرح سے زخمی تھے، گردن اور سینے پہ جلنے کے زخم تھے۔ اس کی شرٹ کچھ اس انداز میں پھٹی تھی کہ اس کے زرخیز سینے کا کافی حصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ بکھرے ہوئے بال، سوجا ہوا چہرہ، ہونٹوں پہ جمع ہوا خون۔ تبھی اچانک ڈور ناب گھمائی گئی تھی۔ آنے والا شخص سیاہ جوگر پہنے ہوئے تھا۔ سارے کمرے میں اس کے لگائے گئے پرفیوم کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی آنے والا کون ہے، لیکن وہ اس قدر زخموں سے چور تھی کہ یہ کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ قدم قدم چلتا وہ اس کے پاس آیا اور ایک گھٹنا نیچے رکھتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاتھ کی انگلی اس کے تھوڑی تلے رکھتا وہ اس کا چہرہ اوپر کر گیا تھا۔ وہ خوبصورت مرد، سیاہ گہری آنکھوں والا، جن آنکھوں میں کچھ دیر پہلے محبت تھی، اب ان میں غصہ تھا، دکھ تھا، نفرت تھی۔ اس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کی نظروں کا زاویہ بدلا تھا کیونکہ اب وہ چہرے سے ہوتا نیچے جا رہا تھا۔ وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، کسی ایسی جگہ جہاں وہ اسے دیکھ نہ پاتا۔ وہ اس کی سراہی دار گردن پہ بنے نشانوں کو دیکھتا، اس کے سینے پہ موجود سفید اباروں پر کسی کے کاٹنے کے نشان جو کہ آگے جا کے اس کی براہ میں چھپ جاتے تھے۔ وہ ایک نظر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ خاموش تھا، بالکل خاموش، لیکن اس کی نظریں باتیں کر رہی تھیں۔
उसको खड़ा करता। वो बेड पे बिठा चुका था और वो खामोशी से टांगे नीचे लटकाती बैठ गई थी। उसके गर्म हाथों का लमस वो अपने चेहरे पे महसूस करने लगी। वो उसके जख्मों में मरहम लगा रहा था। अब उसके हाथ उसकी गर्दन से होते उसके नरम सीने पे गर्दिश कर रहे थे। वो उसके उबारों पे मरहम रख रहा था। उसके उबारों का काफी हिस्सा बाहर नजर आ रहा था। एक मोहब्बत से भरे एहसास की लहर उसके अंदर दौड़ गई थी। उसके सर्द होते जिस्म पे उसके गर्म हाथों का लमस बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसकी टांगों पे बने गहरे नीलों पे मरहम रख रहा था। जब वो सिसकी, वो रुक गया था। फिर बेख्तियार वो झुका और उसके जख्मों पे अपने लब रखता गया। वो उसकी टांगों से होता ऊपर आ रहा था। उसका सांस भारी होने लगा था। वो उसके सीने पे नरमी से लबों से चलता उसकी आंखों में देखे गया। वो उसकी आंखों में खो सी गई थी। उसकी आंखों में नजर आने वाली मोहब्बत के समुंदर में डूब रही थी। वो आगे बढ़ा था और नरमी से उसके लबों पे झुका था। उसकी सांसों को कैद कर गया था। उसकी सांसें बंद हो रही थी। कुछ वजन था उसके सीने पे। वह मुश्किल आंखें खोलती वो इर्द गिर्द देखने लगी। कहाँ थी वो अब, या वो पहले कहाँ थी? ये उसका कमरा था और साद उसके बगल में सो रहा था। उसका बाजू उसके चेहरे पे था। वो आहिस्ता से उसका बाजू हटाती उठी थी। पसीने में शराबूर वो धीमे कदमों से चलती ड्रेसिंग मिरर के सामने आई। सारी चीजें अपनी जगह पे थी, लेकिन वो कमरा ये तो नहीं था। वो कोई और जगह थी। उसने तो वो पहले कभी नहीं देखी थी। सामने नजर आते वो अपने अक्स को देखे गई। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। उसकी गर्दन, उसके बाजू, कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। कैसा ख्वाब था ये? वो और हारिस ऐसी जगह जो शायद परियों की कहानियों में ही मिलती हो। क्या था वो सब? क्या वो एक बार फिर उसकी जिंदगी में आने वाला था? क्या हारिस को पता चल जाएगा सब साथ के बारे में, उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में? आखिर क्या मतलब था? क्या हारिस उसके लिए बेहतर था? साद उसे नहीं छोड़ने वाला था। हारिस भी पीछे नहीं हट रहा था। बाबा ने कहा था वो शादी नहीं करेगा और उसने शादी नहीं की थी। तो क्या वो उसकी जिंदगी में मुश्किलात खड़ी करने वाला था? एक सरद लहर उसके अंदर दौड़ गई थी। उसकी टांगें कांप रही थी। काउच पे उसका फोन पड़ा था, जिसे वो तब से ऑफ किए हुए थी जब से हारिस जयात ने उससे नंबर लिया था। वो डर गई थी अपनी जिंदगी से, हारिस जयात से, उसकी जिंदगी के मुश्किल हालात में, तकलीफ के दिनों में। आखिर वो शख्स क्यों बार बार सामने आता था? हारिस जयात से वो मुतासिर जरूर थी, लेकिन वो उससे मोहब्बत नहीं कर पाई थी कभी भी। क्यों इसके इर्द गिर्द के लोगों को वो बिल्कुल मुकम्मल और अच्छा लगता था? पहले हिरा और फिर बाबा। आखिर उसे क्यों? उसने वो सब नजर नहीं आया कभी जो दूसरे देख लेते थे उससे एक बार मिलने पे ही। आखिर ऐसा कौन सा जादू था हारिस जयात के पास जो भी उससे मिलता, बात करता, वो उसकी शख्सियत का मुतारिफ हो जाता। गजल यूसुफ तो कई बार उससे मिल चुकी थी। पहली मुलाकात बाबा की वजह से वो परेशान थी और वो आ गया। दूसरी अजीज का इंतखाब करने जा रही थी तो वो आ गया। फिर वो शादी करने लगी तो वो सामने आ गया। और अब जब वो अपने किए गए हर फैसले में नाकाम हो चुकी थी, अपने उठाए गए हर कदम पे वो जमीन में धंसती जा रही थी, तो फिर से उसके सामने वो आ गया था। अब की बार का हारिस जयाद पहले से अलग था, लेकिन ये तो तय था वो जहां भी चली जाए सामने वो शख्स जरूर आता था। उसका दम घुट रहा था। ऐसी जिंदगी जीते हुए वो तंग आ गई थी। कोई उबाल सा उसके अंदर उठ रहा था। वो मुंह पे हाथ रखती जल्दी से वॉशरूम भागी थी। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। शायद हारिस सही कह रहा था। उसे अपने लिए कोई फैसला करना चाहिए था। वो ऐसे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती थी। जीना तो वो कब का छोड़ चुकी थी। एक सांस बाकी थी। शायद साद का जुनून उसकी सांसें भी छीन लेता। वो टॉवल से चेहरा साफ करती सोफे पे गिरने के अंदाज में बैठ गई थी। वो जो सुरख सफेद सी रंगत की मालिक लड़की हुआ करती थी,
स्याह नाइटी में उसका चेहरा बेरंग सा हो रहा था। होंठ जो कुछ देर पहले गुलाबी थे वो अब जरद से हो रहे थे। हाथ कांप रहे थे। वो धीरे से आंखें मूंद गई। सुबह की रोशनी और सूरज की पहली किरण के साथ ही जिंदगी का रुका हुआ कारवां रवां होने लग जाता है। लेकिन रावलपिंडी में एक हफ्ते से सूरज देखने को नहीं मिला था। लेकिन जिंदगी रवां दवां थी, अपने सफर की तरफ गामजन। ऐसे में हारिस दयात के घर सुबह का नाश्ता मेज पे सजाया जा रहा था। समीना बेगम खुद ये काम सर अंजाम दे रही थी। मेड मेज पर लवाजमात सजा रही थी। आज नवीद रजा नाश्ते पे आ रहे थे। वो अपने भाई के लिए बहुत सा कुछ बना चुकी थी। वक्फे वक्फे से वो हारिस को फ़ोन भी कर रही थी जो कि बन जा रहा था। तभी पोर्च में गाड़ी रुकी थी। वो जल्दी से बाहर चली आई उनके इस्तकबाल के लिए। फूफो, आयशा गाड़ी से निकलती ही दौड़ती हुई उनके गले लग गई। कैसी हो फूफो की जान? वो भी मोहब्बत से उससे मिली। वो उन्हें हमेशा ही अच्छी लगती थी। उनके भाई की वाहद औलाद थी। वो उनका खून थी। बहुत हद तक उसमें भाई साहब की शबाहत महसूस होती थी। हारिस किधर है? क्या कर नहीं है? उसकी गाड़ी तो यहाँ नहीं खड़ी हुई। वो एक नज़र गिराज की तरफ दौड़ाते हुए बोले थे। यहाँ सिर्फ उनकी दी हुई गाड़ी खड़ी नजर आ रही थी जो कि हारिस इस्तेमाल नहीं करता था। नहीं भाई साहब, गाड़ी तो सर्विस के लिए गई है, आप आए अंदर। वो आयशा का बाजू पकड़ती अंदर दाखिल होते हुए बोली थी कि अभी तक साहबजादे सो रहे हैं। जनरल नवीद नाश्ते की मेज की तरफ आते घर का जायजा लेते हुए बोले थे। ये घर हक महर में वो आयशा के नाम जरूर लिखवाएंगे। सोचते वो कुर्सी खींच कर बैठ चुके थे, जबकि आयशा उनकी बात सुनते ही कुर्सी खिसकाती खड़ी हो चुकी थी। फूफो, मैं जाती हूँ, उन्हें उठा के लेके आती हूँ। नहीं बेटे, तुम बैठो, खाना खाओ, वो खुद ही आ जाएगा। समीना बेगम नहीं चाहती थी कि भाई को खुद पता चले और वो गुस्से से बिना नाश्ते के ही चले जाए। भाई समीना बहन, मैं चाहता हूँ अब बच्चों की शादी हो जाए। हारिस अब कमाता है माशाल्लाह से, घर बार भी बना लिया है, गाड़ी भी ले ली है। अब वो 30 साल का तो होने वाला है। जल्दी शादी कर देनी चाहिए। आखिर कब तक इंतज़ार करवाने का इरादा है तुम माँ बेटे का मुझे? भाई मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, किसे पता कल क्या हो। अपनी जिम्मेदारी में अदा करना चाहता हूँ। क्यों समीना बहन, तुम्हारी जिम्मेदारी तो मैंने एहसन तरीके से अदा कर दी है ना। अब तुम्हारा बेटा पैरों पर खड़ा कर चुका हूँ मैं, तो मुझे नज़रअंदाज तो नहीं कर रहा ना तुम्हारा लाडला। वो उबले अंडे का आधा हिस्सा मुंह में डालते अब उनकी तरफ देख रहे थे, एहसान जताती नज़रों से, कुछ खोजती हुई नज़रें। समीना बेगम गैर आरामदा होती बोली थी। पानी के 2 सिप लेती वो बोल रही थी। अरे नहीं भाई साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं भी अब यही चाहती हूँ कि उस घर में रौनक हो जाए, मैं अपने पोते पोतियों को खिलाऊं। उन्होंने एक नज़र आयशा की तरफ देखा जो सफ़ेद फूलों वाला कुर्ता पहने बैठी थी, दुपट्टे से बेनियाज। आखिर कब तक वो लड़की इस तरह उनके बेटे के नाम पर बैठी रहती? पहले ही इतने बरस हो गए थे। हारिस न जाने क्यों हर बार टाल रहा था। फूफा जान, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। वो शर्माती वहाँ से उठ गई थी। उसके जाते ही जनरल नवीद रजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। तुमने देखा है ना मेरी बेटी को, उसकी मुस्कुराहट आंसू में न बदले, बस ये याद रखना समीना। बाकी एक बार शादी हो जाए तो मैं हारिस को हॉस्पिटल का डायरेक्टर बना दूंगा। वो कहेगा तो मैं उसे नया हॉस्पिटल खोल कर दे दूंगा। चाहे तो बाहर लंदन, अमेरिका, जहाँ भी वो कहे मैं उसे वहाँ सेट करवा दूंगा। वो और भी बहुत कुछ कह रहे थे। समीना बेगम चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाकर बैठी नवाले जहर मार करने लगी। वो वॉशरूम जाने की बजाय लॉन में आ गई थी। हारिस का कमरा लॉक्ड था, लेकिन उसके कमरे की खिड़की इसी लॉन में खुलती थी। वो तो वो तो ये देखने के लिए कि खिड़की खुली है या नहीं आगे बढ़ रही थी। सामने से तेजी से आते शख्स से बुरी तरह टकरा गई थी। अगर सामने वाला उसे बर वक्त ना संभालता तो शायद वो बुरी तरह गिरकर अपना पाँव तुड़वा चुकी होती। कुछ लम्हे गुजर गए। उसने आंखें खोली। सामने सुनहरी आंखों में कुछ लम्हे वो बेख्याली में देखती रही। सामने वाला भी शायद खो सा गया था। आप ठीक हैं?
उसने दूर होना चाहा तो सामने वाला उसे खुद ही खड़ा कर चुका था। जी मैं ठीक हूँ। भाई उमैर, आप क्या हारिस से मिलने आए हैं? सामने उमैर खड़ा था यूनिफॉर्म में, कंधे पर लगे सितारे चमक रहे थे। हारिस का एक ही दोस्त था और उसे वो अच्छे से जानती थी। हाँ, क्या वो अंदर है? उसकी नजरें उसके चेहरे का ही तवाफ कर रही थी। वो लड़खड़ाती जुबान से बोला था, जी मैं और बाबा नाश्ते के लिए आए हैं ना, लेकिन हारिस तो अभी तक सो रहे हैं। वो मुंह बनाती बोली थी। अच्छा, वो हैरान हुआ था। हारिस देर तक सोने वालों में से तो नहीं था, वो तो सुबह 4 बजे ही उठ जाने का आदी था। वैसे उमैर भाई अब अच्छे लग रहे हैं। पता है एक दफ़ा मेरी फ्रेंड्स ने आपको देख लिया तो वो तो आप पे फिदा ही हो गई थी। याद है ना आपको? लेकिन वो सब कहती है कि आप बहुत बड़े फ्लर्ट हैं। क्या ये सच है? वो मुस्कुराती हुई शरारती नज़रों से उसे देखती कह रही थी। और वो बस मुस्कुरा दिया था। ये सच था, वो फ्लर्ट करता था हर लड़की के साथ, लेकिन ये वाहिद लड़की थी जिसे आज तक वो ज़्यादा बात भी नहीं कर पाया था। वजह हारिस ज़या था या फिर उसका दिल। वो मुस्कुरा रही थी। वो उसके पीछे चलता अंदर चला गया था। डाइनिंग टेबल पे बैठी समीना बेगम उसे देखते ही उसकी तरफ आई थी। उसका बाजू पकड़ती उसे किचन में ले गई थी। कहाँ है वो? वो आहिस्ता आवाज में लेकिन गुस्से से बोली थी। कौन? वो हैरान हुआ था। हारिस तो घर पर था तो वो किसकी बात कर रही थी? हारिस और कौन? कहाँ है वो? ना वो फोन उठा रहा है ना घर आ रहा है। वो झुंझलाती हुई आवाज में बोली थी। मुझे नहीं पता, मेरा भी वो फोन नहीं उठा रहा। मैं तो उसे मिलने यहाँ पे आया हूँ। वो बहुत परेशान हुआ था, पता नहीं वो ठीक था या नहीं। इस लड़के ने मुझे मार के ही चैन लेना है। भाई साहब के सामने 3 साल से मुझे जलील करवा रहा है। पहले वो लड़की थी, उसकी वजह से कोमा में चला गया। तब देर दुआएं की, मन्नतें मांगी और अब न जाने क्या बात है जो घर ही नहीं आता। अगर आता है तो बात नहीं करता। जैसे ही मैं शादी की बात करूं हत्थे से उखड़ जाता है। मैं क्या करूं? वो उससे मिलने यहाँ बैठे हैं, अब मैं क्या कहूँ उनसे? वो चाहते हैं अब शादी हो जाए, वो भी सही है। उस लड़की का क्या कसूर है जो आंखों में आंस लिए बैठी है? उमैर के दिल को एक धक्का सा लगा था। उमैर बेटा, तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, पता करो क्यों वो ऐसा कर रहा है। उसे मनाओ, वो ये शादी कर ले। एक आखिरी बार मान जाए मेरी बात। अगर वो उस लड़की के शौक में है तो उसे बता दो। वो लड़की जा चुकी है। अब उस लड़की की ना तो उसकी जिंदगी में कोई जगह है ना इस घर में। वो दो टोक लहजे में कह रही थी। वो उनसे वादा करता एक नज़र सामने देखता। जहाँ वो हारिस की तस्वीरों के सामने खड़ी थी, वो एक तस्वीर को गौर से देख रही थी और उमैर जख्मी नज़रों से देखता बाहर अपनी गाड़ी की तरफ चला गया था। आज वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर हारिस को मनाएगा। किसी सूरत हारिस को उस गजल के पीछे नहीं जाने देगा। अब बस बहुत हुआ। गाड़ी सड़क पे रवान थी। अपना वॉलेट खोलता एक लम्हे को रुका था और अंदर मौजूद तस्वीर को बाहर निकालता वो फेंकने ही वाला था कि सामने से आती ट्रैफिक को देखकर वो तस्वीर वापस वॉलेट में रख दिया। एक ख्याल दिल में आया था, वो ये काम हारिस को मनाने के बाद करेगा। उसे पता था वो कहाँ होगा। अब उसे वहीं जाना था। और आज से 10 साल पहले माजी में चला गया, जब वो पहली दफ़ा आयशा नवीद से मिला था। इन दिनों वो मेडिकल में जाने की तैयारी कर रहा था। वो और हारिस दोनों मिलकर उमैर की घर तैयारी किया करते थे। हारिस अपने मामू के घर रहा करता था। वो और हारिस दोनों मिलकर मेडिकल में एडमिशन के लिए इम्तहान की तैयारी कर रहे थे। वो दोनों उमैर के घर ही तैयारी करते थे क्योंकि हारिस अपने मामू के घर गैर आरामदा महसूस करता था। उस दिन वो हारिस के घर चला आया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो आज का दिन किसी सूरत मिस नहीं करना चाहता था। उसके मामू भी घर पर नहीं थे। वो ड्राइंग रूम में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था जब उसे पर्दे के पीछे से कुछ लड़कियों की हंसी सुनाई दी। वो मुतजस्सिस होता उठकर दरवाजे के पास गया ही था कि दूसरी तरफ से तेज़ी से एक लड़की उसके ऊपर आ गिरी। वो अपना तवाज़न खोता सोफे पर डेढ़ हो गया था। मंजर कुछ इस तरह था कि सोफे पर आड़ा तिरछा उमैर लेटा हुआ था और उसके ऊपर दो चोटी किए हुए वो लड़की।
वो इस तरह सख्ती से आंखें बंद किए हुए थी जैसे कि बुर्ज खलीफा से गिरी हो। वह चंद लम्हे उस लड़की को गौर से देखता रहा। होश में तब आया जब हारिस ने जोर से किताबें मेज पे पटकी। वो कुछ शर्मगीन नजरों से उसे घूर रहा था। वह जल्दी से उस लड़की को पीछे करता सीधा हुआ था। तुम क्या कर रही हो यहाँ? हारिस अब उस लड़की से खा जाने वाले अंदाज में बात कर रहा था। सड़ियल कहीं का। वो मैं ट्यूशन लेने आई थी। वो अपनी चोटी को पकड़ती बोली थी, एक नज़र पीछे मुड़ती पर्दे पे डाली थी। मैं तुम्हें ट्यूशन 5 बजे देता हूँ और अभी उंगली क्लॉक की तरफ की थी और अभी 3 बजे हैं। वो इस अंदाज में कह रहा था जैसे बोल रहा हो, मैं तुम्हें 5 बजे गोली मार दूंगा। वो लड़की ओ लेवल कर रही थी और हारिस से ट्यूशन लेती थी, ये भी उसे बाद में पता चला था। हारिस सड़ियल ने बच्ची को भी नहीं बख्शा था। वो उसे तमीज से बात करने पर एक पूरा लेक्चर देना चाहता था, लेकिन इस वक्त तो क्या, वो किसी भी वक्त उसे लेक्चर नहीं दे सकता था, क्योंकि जवाबन वो उसे ऐसी सलावातें सुनाता कि वो हफ्ता हफ्ता पछताता कि वो कुछ बोला ही क्यों था। और वो लड़की पीछे मुड़ती अपने दोस्तों में भड़क रही थी जिन्होंने उसे अंदर धक्का दिया था। तुम कभी नहीं सुधरने वाले। जहाँ लड़कियां देखते हो फिसल जाते हो। ये लड़की मेरी बहन जैसी है। इस बार मैं तुझे जान से मार दूंगा। हारिस शुरू से ही ऐसा था, खड़ूस, जो कि उमैर की लगत में सड़ियल था। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की, मेरा मतलब है वो सिस्टर, खुद गिर गई थी, मैंने कुछ नहीं किया। वो हारिस की घूरती नजरों को देखता बोला था, लेकिन हारिस ने कभी उस पर एतबार किया था जो वो अब करता। हमारा टेस्ट होने वाला है और तो वो ना जाने क्या कह रहा था, लेकिन उस दिन 18 साला उमैर सिद्दीकी ने अपना दिल आयशा नवीद के नाम कर दिया था। वो हारिस की बहन जैसी थी, मतलब वो उससे बात कर सकता था। वो लड़की छोटी थी, अभी जैसे ही वो डॉक्टर बन जाएगा तो वो अम्मी को उसका हाथ मांगने भेजेगा। वो बिल्कुल किसी लड़की को नहीं देखेगा, ना बात करेगा आपसे। हारिस को भी मना लेगा, है तो चढ़िए लेकिन दिल से अच्छा है। वो बाइक पे घर वापस जाते सोच रहा था। फिर उसने खूब मेहनत करके टेस्ट दिया। हारिस भी उसे मेहनत करता देखकर हैरान होता, लेकिन वो खुश था, दोनों दोस्त एक साथ मेडिकल करेंगे। लेकिन उमैर की बदकिस्मती थी कि हारिस का सिलेक्शन हो गया था और इस तरह वो एक बार फिर एयरफोर्स के लिए टेस्ट की तैयारी में लग गया। इन दिनों वो हारिस से मुलाकात नहीं कर पाया था क्योंकि वो टेस्ट देने में मसरूफ था। जिस दिन वो उससे मिलने गया उसे बताने कि वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, उस दिन हारिस उसे बहुत परेशान सा, उलझा सा नजर आया। काश कि उस दिन उमैर ने उसे परेशानी का पूछा ही ना होता। वो उसी लड़की से मंगनी कर रहा था। वो कह रहा था वो ऐसा नहीं चाहता, उसने उसे अपनी बहन की तरह देखा है हमेशा, लेकिन उमैर का दिल बुरी तरह से टूटा था। वो खामोशी से वापस चला आया था। डर था कि हारिस उसके दिल का चोर न जान ले। उसके बाद एक नया आमेर बन गया था वो, हर लड़की से दोस्ती करना। फिर ये दोस्ती आगे बढ़ती, मुलाकातें होती और फिर वो हर लड़की का दिल तोड़कर खुद को पुरसुकून करता। पोस्टिंग के बाद पहली बार वो छुट्टी पे घर आया तो हारिस से मिलने हॉस्पिटल चला आया। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। क्या यार, बड़े ठाठ हैं तुम डॉक्टरों के। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। क्या यार, बड़े ठाठ हैं तुम डॉक्टरों के। वो उसे देखता बोला था। हारिस मुस्कुराया था। वो दोनों बाहर आते पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गए थे। उमैर के पास गाड़ी थी, लेकिन उसे अच्छे रेस्टोरेंट का नहीं पता था। ठाठ तो तुम्हारे हैं, हारिस उमैर की गाड़ी देखता बोला था। हारिस के पास तब गाड़ी नहीं थी। ला मुझे चाबी दे, मैं ड्राइव करता हूँ। हारिस उससे कहता स्टीयरिंग संभाल चुका था। गाड़ी हारिस ड्राइव कर रहा था क्योंकि उमैर हारिस का मेहमान था। उसकी पहली पोस्टिंग लाहौर हुई थी, जबकि हारिस अपनी हाउस जॉब कोयटा में ही कर रहा था। हारिस ने गाड़ी आर्ट कॉलेज जाने के लिए मोड़ दी। उमैर हैरान हुआ। वो गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़े थे। तुम्हें अब भी ऐसे शौक अच्छे लगते हैं? ये अब तुम्हारा टेस्ट चेंज हो गया है। हारिस शरारती अंदाज में सामने गुजरती लड़कियों की तरफ एक अबरू से इशारा करता बोला था, जबकि उमैर भी मुस्कुराया था। मेरा तो कुछ नहीं बदला, लेकिन अब तेरा बदल गया है। यहाँ क्या रोज आता है तू? कब से सस्ते आशिकों वाले काम करने शुरू कर दिए हैं तूने? वो भी पटरी से उतरा था, जबकि हारिस कह कहा लगाकर हंसा था। वो दोनों कार के बोनट से टेक लगाए खड़े थे। जो तुम हर लड़की से फ्लर्ट करते हो,
سستی آشکی جاڑتے ہو، اس کا کیا؟ حارث بھی آج اچھے موڈ میں تھا، ترکی بترکی جواب آ رہے تھے۔ ہاں، میں ہر لڑکی سے فلرٹ کرتا ہوں، سستی آشکی جاڑتا ہوں، لیکن ایک کے ساتھ نہیں۔ عمیر خیالوں میں ایک چہرہ لاتا ہوا بولا تھا۔ اچھا، مطلب محبت کا چکر ہے؟ کون ہے وہ لڑکی؟ اس سے پہلے کہ وہ حارث کی بات کا کوئی جواب دیتا، تبھی سامنے سے کوئی لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور آتے ہی حارث کا بازو تھام گئی، جسے وہ فوراً چھڑوا چکا تھا۔ پیچھے بیٹھو، خشک لہجے میں اسے کہتا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ عمیر حیران کھڑا رہ گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی، سفید یونیفارم پہنے، لیکن اس نے عمیر کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ حارث کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جلنے والے دیپ حارث کی محبت کے تھے۔ یہاں اس کی تو کوئی جگہ نہیں تھی۔ کتنی مشکل سے دل کو سمجھایا تھا، اور آج پھر وہ بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا آپ پیچھے بیٹھ جائیں گے؟ مجھے ان کے ساتھ آگے بیٹھنا ہے۔ وہ چپ چاپ پیچھے بیٹھ گیا اور وہ آگے۔ حارث بری طرح تپا تھا اس کی اس حرکت پہ، لیکن وہ لڑکی بہت باتونی تھی۔ اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، لیکن آنکھیں گھوم گھوم کر اسی کی جانب جاتی تھی۔ حارث اگر دیکھ لیتا تو جان لیتا۔ وہ ڈر گیا تھا۔ حارث کی دوستی محبت سے زیادہ عزیز تھی اسے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اب کہ وہ اس سے مخاطب تھی، پھر وہ حارث کے منع کرنے کے باوجود بھی اس سے سوال کرتی رہی اور وہ جواب دیتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کا نمبر بھی لے چکی تھی، جبکہ حارث نے اسے ڈانٹا، گر ڈراپ کر گیا تھا۔ سڑیل کو ابھی بھی لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں تھی۔ حارث میرے بھائی، انسان کو، خاص کر کے ایک ڈاکٹر کو، اتنا سڑیل نہیں ہونا چاہیے۔ پیار دو انسانوں کو، تیری طرح۔ وہ جو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی بات سن کر اس کا منہ بن گیا تھا۔ اس سے کیا لگا تھا؟ وہ کیا کہے گا؟ ظاہر ہے وہ یہی کہے گا۔ مانا کہ لوگ تو میرے زر اور خڑوس کہتے ہوں گے، لیکن میری لغت میں اسے سڑیل کہتے ہیں۔ وہ تل ملاتا ہوا بولا تھا، اور پھر عمیر کے جانے کے بعد بھی اس سے عائشہ کی بات ہو جاتی تھی کبھی کبھار کال پہ۔ حارث اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کہیں کوئی اور لڑکی تو نہیں۔ اس کا دل پل بھر کو خوش ہوا تھا۔ حارث اس سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ افسردہ تھا۔ وہ تو حارث سے محبت کرتی تھی نا۔ اس کے دل میں کسی عمیر کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہاں تو صرف حارث تھا۔ وہ عائشہ نوید جیسی ضدی لڑکی سے محبت کرتا تھا، اور وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ حارث سے محبت کرتی ہے۔ اس پہ دیر سے ہی صحیح، لیکن آشکار ہو گیا تھا۔ حارث زیاد اس کی ضد تھا۔ یہ اسے تب پتہ چلا جب اس کی دوسری پوسٹنگ اسلام آباد ہوئی، جبکہ حارث امریکہ تھا۔ وہ اپنا اسپیشلائز کر رہا تھا۔ لیکن اب عائشہ راول پنڈی تھی، کیونکہ اس کے بابا کی پوسٹنگ راول پنڈی تھی۔ اب اس سے کبھی کبھار عائشہ کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے کہتی وہ پتہ کرے حارث امریکہ میں کسی کو پسند کرتا ہے۔ اسے وہم ہوتے تھے، یا کیا وہ نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن وہ لڑکی اس کی محبت کو نہیں سمجھ سکی تھی۔ وہ معصوم لڑکی اب نہیں رہی تھی۔ یہ تو وہ لڑکی تھی جس کی ضد حارث زیاد تھا۔ حارث کی بے اعتنائی اسے انسیکیور کر گئی تھی۔ اسے ڈر تھا ایک دن وہ اسے چھوڑ دے گا۔ اس نے ایک خیالی دنیا بنا رکھی تھی جس میں وہ حارث زیاد کی محبوبہ تھی، اور سب سے مشکل بات، خیالوں میں سجائے جانے والی محبت کو حقیقت میں بدلنا ہوتا ہے۔ وہ پھر بھی چاہتا تھا وہ لڑکی حارث کی محبت کو حاصل کر لے۔ حارث اس حارث سے اس کی بات بہت کم ہوتی تھی، کیونکہ وہ نیورو سرجن بن رہا تھا۔ اس بیچ وہ کئی بار اس پاگل ضدی لڑکی سے ملا، اور اس پہ ایک اور بات کھلی۔ وہ تھی نوید رضا۔ جانے کیوں وہ شخص اپنی بیٹی کو ہر وقت حارث کی محبت حاصل کرنے اور اسے اپنا بنانے کا کہتا۔ کچھ بھی کر لو، لیکن حارث زیاد کو ان کا داماد ضروری بننا تھا، اور اس لڑکی کے دل و دماغ کو کم عمری میں ہی یہی بتانا شروع کر دیا تھا کہ حارث زیاد کو حاصل کر کے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ اس لڑکی کو خیالوں کی دنیا میں دھکیلنے کے لیے کافی تھا۔ پھر حارث کے واپس آنے کے بعد، جہاں حارث نے راول پنڈی سی ایم ایچ جوائن کیا، وہیں ایک سال بعد عمیر بھی راول پنڈی پوسٹنگ ہو کر آ گیا۔ وہ اب فلائٹ لیفٹیننٹ تھا، لیکن اب کا حارث بہت مختلف تھا۔ عائشہ کا شک صحیح نکلا تھا۔ حارث محبت جیسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا۔ حارث عمیر کے گھر والوں کے لیے اگر خاندان کا ایک فرد تھا،
تو عمیر سمینہ بیگم کے لیے دوسرا بیٹا تھا۔ ان کی دوستی وقت کے ساتھ مضبوط ہو گئی تھی۔ حارث پہ شادی کرنے کا پریشر تھا جسے وہ بہت طریقے سے ٹال رہا تھا۔ سمینہ بیگم اسے ہمیشہ حارث کو سمجھانے کے لیے کہتی، لیکن کیا عمیر حارث کو سمجھا سکتا تھا جبکہ وہ اس لڑکی کی محبت میں ہر حد سے نکل چکا تھا؟ وہ ماضی سے نکلتا، ایک جھٹکے سے گاڑی کو روکتا، دروازہ کھولتا، غصے میں بڑا باہر نکلا تھا۔ یہ وہ فلیٹ تھا جہاں کالج کے زمانے میں کبھی وہ گھر والوں سے چھپ کر سگریٹ پینے آیا کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ پارٹیز کرنے۔ لفٹ کھلتے ہی وہ باہر نکلا تھا۔ چوتھے فلور پہ دوسرا فلیٹ ان کا تھا، جس کی ایک چابی حارث کے پاس جبکہ ایک عمیر کے پاس ہوا کرتی تھی۔ ٹک کی آواز سے لاک کھلتے ہی وہ اندر داخل ہوا تھا۔ فلیٹ کی ابتر حالت ہوئی پڑی تھی، جگہ جگہ چیزیں بکھری تھیں، جگہ جگہ جلی ہوئی سگریٹ کے بے شمار ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، اور کاؤچ سے ٹیک لگائے وہ فرش پہ بیٹھا تھا، سفید ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر پہنے، بال بکھرے، آنکھیں سوجی ہوئی۔ ایک ہاتھ میں وہ موبائل پکڑے نہ جانے کس چیز کو گھور رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں جلتا سگریٹ تھامے ہوئے تھا۔ حارث کو اس کی آمد کا علم نہیں ہوا تھا۔ وہ کسی کو بار بار کال کر رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا کہ وہ حارث زیاد نہیں تھا جسے گندی چیزوں سے نفرت تھی۔ گندگی پھیلانے والوں کو وہ ناپسند کرتا تھا، ہر چیز میں نفاست پسند حارث زیاد کو غزل یوسف کی محبت کھا گئی تھی۔ وہ دکھ سے، غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سردی میں وہ ننگے پیر فرش پہ بیٹھا تھا، خود کا خون جلا رہا تھا سگریٹ کا ڈیڑھ پی کر۔ ہر بار کال ملانے پر نمبر بند ہونے کو سننے کو ملتا، لیکن وہ پھر دوبارہ کرتا۔ یقیناً یہ اس لڑکی کو فون کر رہا تھا۔ اسے غزل یوسف سے ایک بار پھر شدت سے نفرت ہوئی تھی۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ آگے ہوتا وہ ایک زوردار پنچ حارث کے جبڑے پر مار چکا تھا۔ وہ درد سے کراہتا نیچے گرا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ چہرہ اوپر کیے مارنے والے کو دیکھ رہا تھا۔ عمیر، تو؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عمیر اسے کالر سے پکڑتا کھڑا کر چکا تھا۔ اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون نکل رہا تھا۔ کھڑا کرتے ہی وہ اسے ایک اور زوردار پنچ مار چکا تھا۔ اب کہ وہ لڑکھڑایا تھا، عمیر نے اسے ایک اور پنچ مارنا چاہا تو وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ منہ سے بولے گا یا نہیں؟ وہ چیختا اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ تکلیف مجھے ہے، سالے، تکلیف تجھے ہے۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر تو ہم سب کو ذلیل کیوں کر رہا ہے؟ عمیر کی بولنے کی دیر تھی۔ حارث اسے گریبان سے پکڑتا مکہ دھر چکا تھا۔ اس لڑکی کا نام غزل یوسف ہے، اور اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا میں، وہ خوفناک لہجے میں بولا تھا۔ عمیر دک رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس عورت کا کیا قصور جو تیری ماں ہے؟ اس لڑکی کا کیا قصور جو تیری منگیتر ہے؟ ہاں، کب تک ان تو 2 معصوم عورتوں کو لٹکائے گا؟ اب کہ عمیر اپنا لہجہ نارمل کرتا بولا تھا، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں نے اسے شروع دن سے ہی بتا دیا تھا، کبھی اسے کوئی امید نہیں دلائی، اور بات اگر میری ماں کی ہے تو میری پسند ہی ان کی پسند ہوگی، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ عمیر حیران ہو رہا تھا اس کی ڈٹائی پر۔ تجھے شرم تو نہیں آتی؟ وہ لڑکی اتنے سال سے تیرے نام پہ بیٹھی ہے، ظاہر ہے وہ تجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ پتھر بنا کھڑا سامنے دیکھ رہا تھا، ابھی بھی ننگے پاؤں ہی تھا وہ۔ عمیر کو اس پہ اور غصہ آیا تھا، اور غزل یوسف، اس سے تو نفرت ہوئی تھی۔ تو ایک شراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ لڑکی شادی شدہ ہے، یقیناً وہ اپنے گھر میں خوش ہوگی، اور لیکن عمیر کے الفاظ ادھورے رہ گئے تھے۔ نہیں ہے وہ خوش، مجھے پتا ہے نہیں ہے وہ خوش، اس کو میری ضرورت ہے، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرتی کیونکہ میں اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرتا ہوں، وہ دکھی لہجے میں بولا تھا۔ چلو شکر ہے، اس کو اپنے شادی شدہ ہونے کا علم تو ہے، اور تھوڑی سی شرم بھی ہے، عمیر آہستہ سے بولا تھا، لیکن حارث سن چکا تھا، اور اب وہ اس کے جبڑوں پہ اسے مار رہا تھا، دونوں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ میں نے تجھے کہا ہے اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں۔ حارث نیچے گرے عمیر کو دیکھتا پھولتے ہوئے سانس سے کہہ رہا تھا۔ تو اس عائشہ کا کیا کرنا ہے تو نے؟ عمیر اپنے ہونٹ سے خون صاف کرتا بولا تھا۔ تجھے نہیں لگتا کہ تو اس کی غیر ضروری سائڈ لے رہا ہے؟ کیا میں یہ پوچھوں کہ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ آریان چپتی نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟
مجھے تو تیری امی نے جو کہا وہ میں نے تجھ سے کہہ دیا. تجھے شرم دلا رہا ہوں کہ آنٹی کی بات مان لے اور عائشہ سے شادی کر لے. چھوڑ اس لڑکی کو جو اب تیری نہیں ہے. کون ہے وہ لڑکی عمیر؟ وہ اچانک سے اس کی بات کاٹتا بولا تھا. کیا؟ عمیر حیران ہوا تھا. میں نے کہا کون ہے وہ لڑکی جس سے تو نے آج تک فلرٹ نہیں کیا؟ وہ جھکتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا. کتنے ہی لمحے وہ حارث کو دیکھتا رہا. کون سی لڑکی؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ عمیر لڑکھڑاتا بولا تھا. اور عائشہ سے شادی کر لے، آنٹی بہت پریشان ہے. عمیر کھڑا ہوتا بولا تھا. اس کی بات سنتے ہی حارث نے اتنی زور سے اسے مکہ مارا کہ وہ فرش پہ جا گرا. عمیر ایک ہاتھ سے ہونٹ کا کنارہ صاف کرتا وہیں بیٹھ گیا تھا. حارث گالی کو سخت ناپسند کرتا تھا، لیکن غصے میں کبھی کبھار وہ ایسا کر جاتا تھا. آخری بار اس نے حارث کے منہ سے گالی کالج کی ایک لڑائی میں سنی تھی، اور آج اتنے سال بعد. کیا واقعی میں شادی کر لوں؟ سالے کتے، تیرے اندر کوئی غیرت باقی ہے بھی یا نہیں؟ حارث اب کے اسے کھڑا کرتا چیخا تھا اور اسے دھکا دیتا اس کی جیب سے والٹ نکال چکا تھا. عمیر جلدی سے آگے ہوا تھا لیکن دیر ہو چکی تھی. حارث تصویر دو انگلیوں کے درمیان پکڑے اسے دکھا رہا تھا. اگر تو اتنا ہی بزدل ہے کہ اپنی محبت کو قبول کرنے اس کے لیے لڑنے کی تجھ میں ہمت نہیں تو ڈوب کے مر جا. مرد کی طرح کھڑے ہو کر تم نہیں کہہ سکتے کیا کہ وہ لڑکی تمہاری محبت ہے؟ تجھے کب پتا چلا؟ عمیر کچھ دیر بعد بولا تھا، آہستہ سے، شرمندگی بھری ہوئی آواز. تو کیا سمجھتا ہے مجھے؟ حارث ایک بار پھر اسے مارنے کو لپکا تھا. محبت لاکھ چھپا لو، یہ ایسا جذبہ ہے جو آنکھوں سے عیاں ہو جاتا ہے. محبت کی ایک الگ چمک ہوتی ہے. لیکن افسوس میں دیر سے جان پایا. مجھے محبت ہونے کے بعد سمجھ آیا کہ محبت کیا ہوتی ہے. حارث ایک نظر اسے دیکھتا بولا تھا لیکن وہ کسی اور ہی خیال میں تھا. تو کب سے جانتا ہے؟ عمیر کاؤچ پہ بیٹھا پوچھ رہا تھا، ساتھ وہ پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول رہا تھا. اب چھپانے کا کیا فائدہ، وہ سب جان چکا تھا. ہم دوست تھے نا، تم نے مجھے بتایا ہوتا کاش تو میری زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی. وہ سر ہاتھوں میں گرائے بولا تھا. اندر تک زخمی تھا وہ. تمہیں کیا لگتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم دونوں ملتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو عمیر کہ تم اس کے ایک بار بلانے پہ لاہور سے کوئٹہ آ جاؤ گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ حارث کے الفاظ اس پہ بجلی کی طرح گرے تھے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ بات مجھے منگنی سے پہلے پتہ نہیں چلی. میں ہاؤس ٹاپ کر رہا تھا. امی کے زور دینے پہ میں نے اس منگنی کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا تھا. انہی دنوں تم مجھ سے ملنے آئے، اس کے بعد میں نے غور کیا تو یہ حقیقت مجھ پہ کھلی. بہت دیر میں نے انتظار کیا. تم مجھے خود بتاؤ گے، ہم دوست ہیں، لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا. کیا اتنی ہی اہمیت رہ گئی ہے ہماری دوستی کی؟ وہ سر اوپر اٹھاتا اس کی طرف دیکھتا بولا تھا. اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے. اس لیے تو لڑکی کا پیچھا چھوڑ اور اس سے شادی کر جسے تجھے کرنی ہے. عمیر اب کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا. اسے کمزور نہیں پڑنا تھا، کسی صورت نہیں. وہ دوست کے گھر میں نقب نہیں لگا سکتا تھا. حارث نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تھا. ٹھیک ہے، مجھے ہیرا کا نمبر دے. کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتا بولا تھا. کیوں؟ عمیر کی چھٹی اسے کچھ گڑبڑ کا بتا رہی تھی. بات کرنی ہے، وہ بھی ٹیٹ ہو کر بولا تھا. میری بہن سے تمہیں کیا بات کرنی ہے، یہ بھی تو پتا چلے. عمیر بھی کھڑا ہوتا بولا تھا. نمبر دے، تو بھی سن لینا. وہ سگریٹ کا کش لیتا بولا تھا. نظریں بالکونی سے نظر آتے منظر پہ تھیں. دیکھ، اس کا غزل کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. اس کی ایک بیٹی ہے، وہ بہت مصروف ہوتی ہے، اور اس کا شوہر. وہ وہ ابھی کچھ اور بھی کہہ رہا تھا کہ حارث اس کے نزدیک آتا، اس کے چہرے پر سگریٹ کا دھواں چھوڑتا، اس کی جیب سے اس کا موبائل نکال چکا تھا. حارث یار، اس کو پاس ورڈ لگا ہوا ہے. وہ ابھی اپنی بات پوری نہیں کر پایا تھا کہ ایک کلک کی آواز سے موبائل کا لاک کھل چکا تھا. حارث اس کے موبائل کا پاس ورڈ اتنی آسانی سے جان جائے گا اسے اندازہ بھی نہیں تھا. اتنا حیران مت ہو، میں تمہیں 12 سال سے جانتا ہوں. تمہارے دماغی ایک ایک کل کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. ہیرا کا نمبر لے لیا ہے میں نے، اب تو چاہے تو جا سکتا ہے. وہ اسے موبائل پکڑاتا بولتا اب فریج کی طرف جا رہا تھا.
यार हारिस, इस चक्कर से निकल जा। वो लड़की पहले भी हमारी जिंदगियों में कियामत ला चुकी है। अब मजीद वो क्या करेगी? वो जो एनर्जी ड्रिंक्स निकाल रहा था। उमैर की बात सुनता फ्रिज का दरवाजा जोर से मारता पीछे पलटा था। एक आखिरी बार मैं तुझे समझा रहा हूँ, दोबारा नहीं। पहली बात, वो लड़की गजल यूसुफ है। दूसरी बात, उसके बारे में इज्जत से बात किया करो। और तीसरी बात, दोबारा मुझसे शादी करने के बारे में मत कहना। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। और आखिरी बात, मैं यहाँ से दफा हो जाऊँ। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उमैर अपनी जैकेट उठाता बोला था। हाँ, हारिस बोलता मोबाइल पे कॉल मिला चुका था और उमैर वहां से निकल गया था। आज पहली दफा हुआ था। हारिस बेगाना होकर बात कर रहा था। वो कहता था, उसने बताया क्यों नहीं? वो उसे कैसे बता देता कि वो उसके घर में नकब लगा चुका है, उसका दिल उसे धोखा दे चुका है। वो लड़की जो उसके नाम पे बैठी है, वो एक अरसे से उसके दिल में रहती है, लेकिन आज वो फैसला कर। डूबता सूरज और आसमान पे फैली सुर्खी और हल्के सब्ज रंग का कमीज शलवार पहने, कंधों पे बड़ी चादर लिए, वो नाजुक सी दराज कर लड़की छत से खुशक कपड़े उतारती जा रही थी। आज उसका चेहरा जर्द पड़ रहा था, होंठ खुशक हो रहे थे। कल से वो अपना फोन स्विच ऑफ किए हुए थे। कपड़े ठीक से खुशक नहीं हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं, वो प्रेस कर लेगी। अभी वो पहली सीढ़ी पे कदम रखने ही वाली थी कि अली, उसकी नंद का बेटा, जो कि सीढ़ियों पे बैठा था, खड़ा होते अपना बैलेंस नहीं रख पाया और गिर गया। इससे पहले कि वो कपड़े छोड़कर आगे बढ़ती, उसकी सास शोर की आवाज़ से जल्दी सी आगे बढ़ी और उस पे कहर बड़ी नज़रें डालती अली को उठाने लगी। वो परेशान सी नीचे दौड़ी आई तो एक नई आजमाइश उसके लिए तैयार खड़ी थी। अली बेड पे लेटा था। बज़ाहिर कोई चोट लगी उसे नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि वो आखिरी सीढ़ी पे ही बैठा था। तुम हराफा मेरे बच्चे को मारना चाहती हो? उसकी नंद उसके चेहरे पे तमाचा रसीद करती बोली थी। आप भी, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो अली। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो उसके बाल पकड़ चुकी थी, जब गजल ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा और झटक कर पीछे किया। वो हैरान से उसे देखते दोबारा आगे बढ़ी ही थी कि गजल का हाथ उठा और उसके चेहरे पर नक्श हो गया। खबरदार, अगर आप दोनों में से किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं एहतराम करती हूँ, आपकी इज्जत करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है। उसकी सास आगे बढ़ी थी जब वो उंगली दिखाती बोली थी। उससे पहले कि वो दोनों ठीक से हैरान हो पाती, वो कमरे में बंद हो गई थी। अब वो इस घर में नहीं रहेगी। वो गुस्से में अपने कपड़े निकालकर बेड पे रखती सोच रही थी, वो कहीं भी चली जाएगी। वो पढ़ी लिखी थी। वो इस घर में साथ के साथ और उसकी पागल माँ और बहन के साथ नहीं रह सकती थी। वो बैग पैक कर रही थी कि बाहर से आवाज़ें आ रही थीं। गालबन साद को फ़ोन किया जा रहा था, लेकिन वो उसके आने से पहले ही यहाँ से चली जाएगी। वो सोच चुकी थी, लेकिन उसके पास जाने के लिए ना तो कोई ठिकाना था और ना ही कोई रिश्ता था। एक ख्याल उस मगरूर से खूबसूरत मर्द का आया, जिसकी आंखें उसे हर वक्त मोहब्बत से देखती थी, लेकिन वो अगर उसका सहारा लेती तो बदकिरदार कहलाई जाती। शादीशुदा लड़की अगर तंग आकर घर छोड़ भी दे तो ज़माना उसे ही बदकिरदार कहता है, कभी मर्द को नहीं। वो सर पकड़कर बैठ गई थी। साद अजीज ने उसे धोखा दिया था, मोहब्बत का धोखा, इंसानियत का धोखा। उसके पाकीज़ा दिल को वो इतने साल से धोखा दे रहा था। उसने जो खोया था वो जिंदगी का एक शादीशुदा साल नहीं था। उसने अपना आप खो दिया था। उसने अपना आप खो दिया था कहीं। उसके बाबा पता नहीं कितना याद करते हुए इस दुनिया से चले गए थे। कोई रिश्ता, कोई ठिकाना बाकी नहीं रहा था। वो जॉब करने का सोच रही थी, लेकिन उसके सारे डॉक्यूमेंट्स तो उसकी सास की अलमारी में थे। दिसंबर का महीना और लंदन का मौसम, बर्फ से ढकी हर चीज सफ़ेद, कभी बारिश और कभी सर्द हवाएं। ऐसे में हीरा अपने छोटे से अपार्टमेंट में हैरान सी बैठी थी। अभी कुछ देर पहले आने वाली फ़ोन कॉल उसको हैरत के समुद्र में डालने के लिए काफ़ी थी। मैं हारिस ज़ियाद बात कर रहा हूँ, आपके भाई उमैर का दोस्त। अगर आपको याद हो तो आप मुझसे अपनी शादी पे मिली थी, गज़ल यूसुफ के साथ।
وہ جو کوئی بھی تھا اپنا تعارف اس انداز سے کروا چکا تھا کہ وہ کچھ ہی لمحوں میں پہچان گئی تھی کہ وہ کون ہے۔ جی کہیے، مجھے یاد ہے، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ یہ شخص اسے کیوں فون کر رہا تھا؟ میں آپ کو ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں، یہ نمبر غزل یوسف آپ کی دوست کا ہے، امید ہے کہ آپ انہیں کال کریں گی۔ وہ بغور سن رہی تھی۔ کیا آپ غزل کو مل چکے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جلدی سے بولی تھی۔ ایسے کوئی بات تو تھی جو یہ شخص اسے کال کر رہا تھا؟ میں نے آپ کو کال اسی لیے کی ہے کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اور پلیز ہیرا، آپ میرے لیے چھوٹی بہن جیسی ہیں، لیکن پلیز آپ غزل سے کانٹیکٹ کریں اور اسے پلیز ایگری کریں کہ وہ میرا ساتھ دے۔ حارث زیاد کی فون کال ایک نئے حیرت کے سمندر میں اسے ڈال گئی تھی۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ وہ تو اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ سارا اچھا انسان نہیں ہے، وہ غزل کے ساتھ کچھ برا کر رہا ہے۔ اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ یہ غزل آخر اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی تھی؟ اگر کوئی شخص غلط کر رہا تھا تو وہ اس کا ساتھ کیوں دے رہی تھی؟ اس نے کتنا سمجھایا تھا اسے کہ وہ سعد عزیز سے شادی نہ کرے، لیکن وہ بے وقوف لڑکی پتہ نہیں کیا کر چکی تھی اپنی زندگی کے ساتھ۔ وہ لکڑی کے فرش پہ پیروں میں سوکس پہنے چلتی ہوئی موبائل فون پکڑے کچھ دیر دیکھتی رہی۔ وہ اس ٹائم غزل کو کال نہیں کر سکتی تھی، یقیناً اس وقت وہاں رات ہوگی۔ پھر موبائل واپس رکھتے وہ کمرے میں چلی گئی جہاں اس کی روئی جیسی نرم بیٹی سو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس کی زندگی کا حاصل اس کی بیٹی تھی۔ اس کی زندگی میں بھی بہت سی چیزیں، مشکلات آئیں، لیکن وہ خوش قسمت تھی جو اسد جیسا ہمسفر اس کے ساتھ تھا۔ وہ یہاں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے بیڈ پہ لیٹ گئی، آنکھیں موند گئی۔ غزل کے ساتھ گزارے جانے والے پل اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ وہ وہیں صوفے پہ نہ جانے کب روتے ہوئے سو گئی تھی۔ اس نے کافی عرصے کے بعد اپنے لیے آواز اٹھائی تھی، اپنی زندگی کے اندھیروں میں روشنی لانے کی خواہش کی تھی۔ کمرے کا لاک کھولا جا رہا تھا۔ یقیناً سعد گھر واپس آ گیا ہوگا۔ وہ دوپٹہ کندھوں میں پھیلاتی سیدھی ہوئی تھی۔ آج جو بھی ہوگا، لیکن وہ ہار نہیں مانے گی۔ وہ اندر داخل ہوا تھا۔ خاموش تھا وہ، لیکن کیوں؟ وہ آتے ہی واش روم جا چکا تھا، اور غزل سوچ رہی تھی وہ خود سے ہی ساری بات بتائے یا کیا کرے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تھا اور آخر وہ لمحہ آ گیا تھا۔ وہ ساتھ سے آج الگ ہو جائے گی۔ محبت نہیں تھی، یہ گناہ تھا۔ ایسے شخص کے ساتھ رہنا جو شادی کے لائق ہی نہیں تھا۔ کھانا لاؤں؟ وہ بات کا آغاز کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، تم کہیں جا رہی ہو؟ وہ الماری کے ساتھ پڑے بیگ کو دیکھ کر بولا تھا۔ آج جو بھی ہوا تم جانتے ہو، آپی نادیہ نے مجھے مارا اور آنٹی نے بھی مجھے۔ وہ ابھی اور بھی کچھ کہنے جا رہی تھی جب وہ اٹھا اور اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، لیکن تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ محبت میں تو چھوڑا نہیں جا سکتا نا۔ محبت میں تو ہر حال میں ساتھ رہا جاتا ہے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی اور وہ کارپیٹ پہ اس کے پیروں کے پاس۔ ساتھ محبت میں دھوکہ بھی تو نہیں دیا جاتا نا۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، اور محبت نکاح سے مضبوط ہوتی ہے، اور نکاح کا مطلب کیا ہے تم بھی جانتے ہوگے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں شادی کا مطلب صرف ایک کمرے میں ساتھ رہنا نہیں ہوتا ہے۔ وہ بھی آرام سے بولی تھی، لیکن آج وہ طے کر چکی تھی وہ یہاں نہیں رہے گی۔ تم پھر بھی مجھے نہیں چھوڑ سکتی ہو۔ میں علاج کروا رہا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ وہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ پکڑتا بولا تھا۔ تم ایسے کہہ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم بھی جانتے ہو یہ ہونا مشکل ہے، بلکہ ڈاکٹرز یہ ناممکن کہہ چکے ہیں، اور اگر ممکن ہو بھی جائے تو کب ہوگا نہیں معلوم۔ میں کب تک یہاں رہوں؟ کب تک ہم ایسی شادی شدہ زندگی گزاریں؟ وہ اسے اپنے ہاتھ چھڑواتی بولی تھی۔ تم پھر بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہو۔ تمہیں پتا ہے نا میرے پاس تمہاری ویڈیوز ہیں، میں وہ ساری ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گا۔
तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाके नहीं रह पाओगी। अब कि वो उसकी आंखों में देखता धमकी खेज अंदाज में बोला था। वो कुछ देर उसकी आंखों में देखती रही। आंखों की नमी बढ़ रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी वो उसकी वीडियोस इसलिए बनाता होगा, लेकिन अगर आज वो कमजोर पड़ जाती तो वो कभी इस अजियत से नहीं निकल सकती थी। कर दो, तुम उन्हें अपलोड कर दो, वो आहिस्ता से बोली थी। आंखों से दो मोती टूट के गिरे थे। वो कह कहा लगाकर हंसा था और कुर्सी खींचता उसके मुकाबले रख चुका था। सच में कर दूं? सोच लो, वो हंसते हुए बोला था। उसकी बेबसी पे वो खूब हंस रहा था और गजल भीगी आंखों से देख रही थी। वो क्या कह रहा था? अभी कुछ देर पहले मोहब्बत की बातें करने वाला अब अपने असली रूप में था, या उससे भी गिरना था उसने। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ये सब करते हुए? तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर जो मुझे मेरे भाई ने दिया, मेरी गाड़ी, और मुझे बर्बाद कर दिया तुमने झूठी मोहब्बत के धोखे में। और अब उसके सामने खड़ी होती गुस्से और दुख में बोली थी, ठीक है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुमने भी तो धोखा दिया मुझे। तुम्हारे बाप ने तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दी, एक वो घर दिया तो क्या हुआ, मैंने वो ले लिया तो। और अगर तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही है, बेवफाई करनी ही है, तो कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारी कुछ वीडियोस और बना लूं, फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। काफी अच्छे पैसे मिलते हैं इस काम के भी। अगर जिस्म तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की का हो तो और भी अच्छा होता है, लेकिन अब की बार तुम्हारा चेहरा भी वीडियो में होगा। अल्फाज थे या क्या था जो उसकी जान ले गए थे? वो चील की तरह झपटी थी उस पे, उसका गिरेबान पकड़ती उसके चेहरे पे थप्पड़ लगा चुकी थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो उसे पकड़ चुका था। वो नाजुक सी लड़की क्या कर सकती थी? वो जो भी था, लेकिन आखिर को था तो वो मर्द ही। वो उसे बेड पे फेंकता जबरदस्ती उसके हाथ और पैर उसी के दुपट्टे को फाड़ता बांध रहा था, लेकिन गजल मुसलसल अपने नाखून उसके कंधों में गाड़ रही थी, लेकिन वो उससे इस तरह मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों पे स्याह पट्टी लगाता, उसके लबों पे टेप लगा चुका था। वो उसे बरहना कर रहा था। उसका दूधिया जिस्म आहिस्ता आहिस्ता अया हो रहा था। उसके बाजू ऊपर को उठे हुए थे, नरम उबार बाहर को निकले हुए नजर आ रहे थे। गुलाबी से निशानों पे न जाने वो कौन सी चुटकियां लगा रहा था। उसके नाजुक सीने पे अपने सख्त हाथ रगड़ रहा था। वो ना तो बोल सकती थी और ना हिल सकती थी। उसकी पतली टांगों को खोलता उसके नाजुक हिस्से में कुछ दाखिल कर रहा था। न जाने वो क्या चीज थी, लेकिन वो चीज उसकी जान निकाल रही। कुछ दिन तक ये वीडियोस बना दो, फिर जहाँ चाहे चली जाना। दुनिया में कोई भी तुम्हें इज्जत की निगाह से नहीं देखना पसंद करेगा, लेकिन मैं तुम्हारा शोहर फिर भी तुमसे ऐसे ही मोहब्बत करूंगा। वो अपने हाथों को खोलने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही थी। साथ न जाने क्या बोल रहा था। उसके जिस्म पर अजीब सी उलझन हो रही थी, क्योंकि वो उसके जिस्म पे शायद शराब का गलीस महलूल अंडेल रहा था और अपनी जुबान से साफ कर रहा था। उसे कराहियत हो रही थी। काश उसने हारिस दयाल की बात मान ली होती। काश उसने काल पर बात कर ली होती, लेकिन वक्त गवाह था। गदर यूसुफ हमेशा वक्त गुजरने के बाद ही पछतावों में गिरती थी। न जाने कितनी देर बीत गई। वो किसी बेजान चीज की तरह पड़ी रही उसके रहमो करम पे। फिर उसे महसूस हुआ साद उसके सीने पे सर रखता लेट चुका था। दर्द की शिद्दत बेइंतहा थी, उसका अंग अंग दुख रहा था। वो बेहिसो हरकत पड़ी रही, अपने हाथ खोलने की कोशिश करती रही, और न जाने कितनी देर बाद वो इस कोशिश में कामयाब हो भी गई। आहिस्ता से आंखों से पट्टी हटाती वो उठी थी। दिल चाहा था साद को कत्ल कर दे। उससे इस कदर शदीद नफरत उसे अभी तक नहीं हुई थी। वो उसके जिस्म का कोई खिलौना समझता था क्या? वो अपने पाँव खोलती उठी थी, एक नज़र उसकी तरफ देखा था। वो सो रहा था। सामने फर्श पे उसका बैग कटा हुआ था। कपड़े कैंची से कतरे हुए बिखरे थे। वो एक जोड़ा निकालती पहन चुकी थी। उसका तैयार किया गया सामान तो अब रहा नहीं था।
وہ الماری کھولتی، وہ ویڈیوز نکال لینا چاہتی تھی، ہر وہ چیز جو سعد اسے چھپاتا تھا سامنے، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس سے وہ اس کے جسم پہ ظلم کرتا تھا. اس کی ٹانگوں کے درمیان حساس جگہ شدید تکلیف میں تھی. وہ احتیاط سے چیزیں دیکھ رہی تھی لیکن یہاں کچھ تھا ہی نہیں. اور لاکر کی چابی سعد کے پاس تھی، اس کا موبائل وغیرہ ہر چیز. اگر وہ مزید کچھ دیر رکتی تو شاید وہ جاگ جاتا. وہ خالی ہاتھ تھی. جو کچھ پیسے اور زیورات اس کے پاس تھے وہ سار اس کے بیگ سے پہلے ہی نکال چکا تھا. وہ سار ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی. وہ تنہا لڑکی خالی ہاتھ بھیڑ بکریوں کی غذا بن جاتی. تبھی ایک بے ساختہ خیال اس کے ذہن میں آیا. ہاتھ کی پشت سے وہ آنسو صاف کرتی موبائل آن کر چکی تھی. شکر تھا کہ گزشتہ ایک سال سے سعد نے اسے فون اس غرض سے کبھی نہیں لیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کبھی تو مجبور ہو کر کال کرے گی اور اپنا حصہ مانگے گی. فون آن کرتے ہی ڈھیروں میسیجز اور کالز کے نوٹیفیکیشن موجود تھے. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یقیناً یہ حارث زیاد ہی تھا. تب ایک غیر شناسا نمبر سے کال آنے لگی. وہ کال اٹھا چکی تھی. اس وقت وہ مشکل میں تھی، بے انتہا تکلیف میں تھی. سہارا چاہیے تھا، چاہے چھوٹا سا بھی مل جاتا. فون کان سے لگاتے ہی دوسری جانب سے آنے والی آواز اس کے لیے کسی عید سے کم نہ تھی. کچھ لمحے لگے تھے لیکن وہ پہچان گئی تھی. وہ ہیرا صدیقی تھی، اس کی واحد دوست، اس کی ہمراز. وہ پریشان سی پوچھ رہی تھی وہ کہاں ہے، وہ ٹھیک تو ہے. ایک عرصے بعد کسی اپنے کی آواز، اس کا خیال سن کر وہ بے قابو ہو گئی تھی اور بے ساختہ آواز کے ساتھ رونے لگی تھی. دوسری جانب ہیرا پریشان ہو گئی تھی. ہیرا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، پلیز میری مدد کرو. وہ روتے ہوئے اٹک اٹک کر الفاظ ادا کر رہی تھی. دوسری جانب اس کے الفاظ ہیرا کی جان نکال گئے تھے. یہ کہنے والی غزل یوسف تھی. حارث ضیاء ٹھیک کہہ رہا تھا. وہ کس عذاب میں خود کو پہنچا بیٹھی تھی، لیکن اس وقت اس بے وقوف لڑکی کو وہاں سے نکالنا ضروری تھا. بات سنو غزل، رونا بند کرو اور نکلو یہاں سے. میں ہوں نا، میں تمہیں پیسے بھی سینڈ کرتی ہوں اور تمہارے رہنے کا بھی دیکھ لیتی ہوں. فون بند ہو چکا تھا. ہیرا نے اسے خوب تسلیاں دی تھی. اس کے الفاظ غزل کو جلد سمجھ آ گئے تھے. سیاہ چادر سر پہ اوڑھتی، جس سے وہ اپنا چہرہ چھپاتی، بچی خود سی ہمت جمع کرتی وہاں سے نکلی تھی. باہر یک ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا. سڑک شبنم کے گرتے قطروں سے گیلی تھی، جیسے کہ ہلکی بارش ہو. ابھی وہ کچھ ہی دور سڑک پر پیدل چلی تھی کہ ایک گاڑی اس کی آگے آتی رکی تھی. وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تھی. ڈر تھا کہیں سعد کو پتہ نہ چل جائے. وہ گاڑی سے نکلتا اس کے سامنے کھڑا تھا. آدھی رات کے وقت سڑک پہ وہ ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بکھرے بالوں میں کھڑا تھا. وہ یقیناً سویا اٹھ کر آیا تھا. اندر بیٹھے. دو الفاظ، لیکن ان میں موجود ایک تحفظ کا احساس تھا. وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی. ابھی 2 دن پہلے کتنی باتیں سنائی تھیں اسے. اب وہ اس حالت میں تھی، اسے شرمندگی ہو رہی تھی. اس کے مقابل اسٹیئرنگ سنبھالتا بیٹھ چکا تھا. گاڑی کا ٹمپریچر گرم تھا. وہ خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا گیا تھا. وہ پوچھنا چاہتی تھی وہ کیسے یہاں آیا، اسے کہاں لے کر جا رہا ہے. کیا ہیرا کے پاس اسے لے جا رہا تھا وہ؟ اپنا فون مجھے دے. سامنے دیکھتا وہ ہاتھ پھیلاتا کسی بھی جذبے کے بغیر بولا تھا. اس نے چپ چاپ اس کی چوڑی ہتھیلی پر فون رکھ دیا تھا، جو کہ اگلے ہی پل اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے باہر اچھال دیا تھا. وہ حیران ہوئی تھی لیکن خاموش رہی تھی. اس فون میں اس کی کوئی یاد تو تھی نہیں، کوئی تصویر تک نہیں تھی. جس فون میں تصویریں تھیں، یادیں تھیں اس کے پیاروں کی، وہ تو کب کا ساتھ توڑ چکا تھا. وہ اس وقت بے انتہا شرمندہ تھی. اس نے کبھی حارث زیاد کو کسی قابل جانا ہی نہیں تھا. وہ ہمیشہ اس سے دور بھاگتی تھی، لیکن قسمت اسے ہر بار اس شخص کے پاس لے آتی تھی. اسے بے اختیار اپنا وہ خواب یاد آیا. بابا کی باتیں یاد آئیں. وہ ایک چور نگاہ اس پہ ڈالنا چاہتی تھی، لیکن نظر اس کی مضبوط کلائی پر جا کے ٹھہر گئی تھی. سفید مضبوط مردانہ ہاتھ، ابری ہوئی رگیں، اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے.
وہ غصے میں تھا کیا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ آنکھیں موند گئی تھی شرمندگی سے۔ کچھ دیر بعد گاڑی رکی تھی، وہ اس کی طرف آتا دروازہ کھولتا کھڑا تھا۔ باہر آ جائیں، سردی ہے یہاں۔ وہ ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر باہر آ گئی تھی۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتا لپٹ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس کا اعتماد کہیں چلا گیا تھا، اس کے الفاظ کہیں کھو گئے تھے۔ سیاہ دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ہی وہ بھی داخل ہو چکی تھی۔ ایک کمرے کا چھوٹا سا اوپن کچن پہ مشتمل فلیٹ۔ سگریٹ کے بکھرے ہوئے آدھ جلے ٹکڑے اب نہیں تھے۔ روم فریشنر کی خوشبو نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کشن بے ڈنگی انداز میں پڑے تھے۔ غالباً وہ جلدی میں چیزیں سمیٹتا باہر گیا تھا۔ کیا وہ اس کے ساتھ یہاں رہے گی؟ وہ دروازے کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ آپ کمرے میں چلی جائیں، ریسٹ کر لیں، وہ فریج سے دودھ نکالتا بولا تھا۔ ایک نظر فریج میں ڈالی تھی، ساری فریج خالی تھی۔ اسے خود پہ غصہ آیا، لیکن اسے پیچھے موجود نہ پا کر وہ پلٹا تھا۔ وہ دروازے سے لگی کھڑی تھی، سوجی ہوئی آنکھیں، سردی سے سرخ چہرہ، نیلے پڑتے ہونٹ۔ اسے اس پہ ترس آیا تھا۔ وہ لڑکی کیا ہو گئی تھی؟ اب وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کمرے میں ہیٹر آن ہے، یہاں تو سردی ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کب کا دل میں اٹھتا سوال وہ پوچھ چکی تھی۔ وہ چونکا تھا۔ آپ اندر جائیں، صبح بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو چائے دیتا ہوں، تب تک آپ فریش ہو جائیں۔ کیا اس جگہ میں صرف آپ ہی رہتے ہیں؟ ایک دوسرا سوال آیا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا اگر تم میری کالز اٹھاتی تو میں کوئی دوسرا انتظام کر چکا ہوتا۔ جی کبھی کبھار، وہ ایسے بولا تھا جیسے کوئی جرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ میں آپ کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتی۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں اور میں رات کے اس پہر ایک انجان مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سخت دو ٹوک لہجہ۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی انگارے چبا رہی تھی۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ ایک پل میں اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کیا یہ لڑکی ہمیشہ اسی کے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی؟ کیا تھا وہ؟ حارث زیاد کیا کوئی لٹیرا تھا جو اس کی عزت لوٹ لیتا؟ اس کی محبت کی اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اس لڑکی کو چیخ چیخ کر پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اسے ہی غلط کیوں سمجھتی تھی، آخر ایسا کیا کر دیا تھا اس نے؟ لیکن جب بولا تو پرسکون تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ رات کی اس پہر، تو میں ابھی کہاں جاؤں؟ آپ جانتی ہیں اس وقت باہر کیا صورتحال ہے۔ صبح ہوتے ہی میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتا چلا جاؤں گا، اور مجھ سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عزتوں کا پاس رکھنا جانتا ہوں۔ اگر پھر بھی ڈر لگے تو میرے تکیے کے نیچے ایک گن ہے۔ وہ بات مکمل کرتا دودھ چولہے پر رکھ چکا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ گئی۔ یہاں اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، ویسے بھی اس کا جسم شدید درد کر رہا تھا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی اور وہ اسے جاتا دیکھ کر ایک بار پھر فریج میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ بریڈ کا پیکٹ، 2 انڈے، اس کے علاوہ خالی فریج اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اسے خود پہ افسوس ہو رہا تھا، کیا پتا وہ بھوکی ہو۔ گرم کمرہ، اس کے اندر ایک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کمرہ سیاہ اور سفید رنگ سے ڈیکور کیا گیا تھا۔ کنگ سائز بیڈ، وال کبرڈ، ڈریسنگ مرر، اسٹڈی ٹیبل، کرسیاں، مختصر مگر خوبصورت۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ آنکھوں سے بے شمار آنسو بہنے کو تیار تھے۔ یقیناً ہیرا نہیں اسے بتایا ہوگا۔ آخر کیوں؟ سعد نے اسے دھوکہ کیوں دیا؟ اس کی زندگی برباد کر دی۔ اسے خود سے گن آ رہی تھی۔ وہ اندیکھی گندگی کو خود سے صاف کرنا چاہتی تھی۔ اسے حارث زیاد سے بھی بے انتہا شرم آ رہی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دسمبر کی سرد رات ان دونوں کے ایک انوکھے موڑ پر لے آئی تھی، جہاں اندر وہ شرمندگی میں اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، تو دوسری طرف وہ شیلف سے ٹیک لگائے سردی میں کھڑا اندر اٹھنے والے طوفان پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا اس حال میں آج ہونا شاید حارث زیاد کی کمزوری تھی۔ اگر وہ عائشہ سے منگنی نہ کرتا تو شاید آج گزر یوسف اس کی ہوتی۔
یہ ایک ایسا خیال تھا جو اسے بے چین کرنے کے لیے کافی تھا۔ پتیلی میں سے چائے باہر گرنے کی آواز سے وہ پلٹا تھا۔ چولہے پہ پتی کے سیاہ دانے لگ چکے تھے۔ وہ غائب دماغی سے سرخ مگ اٹھاتا چائے انڈیلنے لگا تھا۔ ٹرے میں جہاں دوسرے لوازمات کے نام پر بسکٹ تھے جو اسے کیبنٹ میں ملے تھے اور انڈے تھے، وہ وہی مگ رکھتا ایک نظر خود کے حلیے کو دیکھتا دروازے پہ دستک دینے لگا تھا، آہستہ سے، مبادا کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے۔ جواب نہ ملنے پہ وہ آہستہ سے ڈور ناب گھماتا اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ واش روم سے گرتے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ بیڈ پہ اس کی سیاہ چادر پڑی تھی۔ بے خیالی میں یا دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا وہ ایک لمحے میں بہکا تھا۔ ٹرے رکھتا وہ اس کی چادر کو ہاتھ میں لیے پکڑ ٹرے رکھتا وہ اس کی چادر کو ہاتھ میں پکڑتا محسوس کرنے لگا تھا۔ نرمی سے اس کی چادر کو ہاتھ میں پکڑتا وہ اس کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے نتنوں کے پاس لے کر گیا ہی تھا کہ وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ پلٹا تھا۔ وہ گیلے بالوں پہ تولیہ لپیٹے ہوئے تھی، ایک کندھے پہ جھولتا دوپٹہ، پہلے والا ہی لباس، دودھیا چمکتا چہرہ، بھیگے گداز لب، بالوں سے بہتا پانی اس کی گردن پہ کسی موتی کی طرح سفر کرتا نیچے گم ہو جاتا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ کچھ لمحے وہ بھی اسے دیکھتی رہی۔ حارث زیاد کی آنکھیں شفاف تھیں، اس کے دل کے جذبات آنکھوں سے اس تک پہنچ رہے تھے، لیکن غدر یوسف کا دل تو کب کا پتھر ہو چکا تھا، مردوں سے تو کب کا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ اب تو ان جذبات کی کیا اوقات؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بولی نہیں، داڑھی تھی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس کی چادر چھوڑتا پلٹا تھا۔ یہ چائے آپ کے لیے، کہتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے اسے لاک لگنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ وہیں جامد ہو گیا تھا۔ وہ غلط تھا۔ غدر یوسف بدل چکی تھی۔ وہ پہلے والی لڑکی کہیں گم ہو چکی تھی۔ وہ صوفے پہ اپنی ٹانگیں کٹھی کرتا لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ سر شدید درد کر رہا تھا۔ سگریٹ پینے کو دل کر رہا تھا، لیکن وہ ایک نظر اپنے والیٹ میں لگی تصویر کو دیکھے گیا۔ گولڈن فراک میں تیار خوبصورت لڑکی کی مسکراتی ہوئی تصویر، ہیرا کی مہندی۔ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آ گئی تھی۔ وہ ہیرا کو شکریہ کا میسج کر رہا تھا۔ فلیٹ اوپر ہونے کی وجہ سے سردی زیادہ تھی، اس کے سر کا درد زیادہ ہو رہا تھا، لیکن خیر، صبح ہونے میں کچھ ہی گھنٹے تھے۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑی ٹرے میں کچھ بسکٹ باقی تھے۔ انڈوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا تھا۔ چائے کا مگ البتہ خالی تھا۔ اسٹڈی ٹیبل کے پاس پڑی کرسی پر گیلا تولیہ پڑا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ ہیئر ڈرائر پڑا تھا، غالباً اسے استعمال کیا گیا تھا۔ وہیں وہ نازک اندام حسینہ کمر کو خود کی گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ کمرے کا ماحول خوابناک تھا۔ وہ جو آنکھیں بند کر کے سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا۔ باہر تو سردی تھی، تو وہ باہر کس طرح بیٹھا ہوگا؟ وہاں تو کوئی لیٹنے کی چیز بھی نظر نہیں آئی۔ کمبل سے اٹھتی مانوس سی خوشبو اب تک اس کی وجود میں بھی شامل ہو چکی تھی۔ اس کے ہر سانس میں حارث زیاد کے کلون کی خوشبو شامل ہو رہی تھی۔ یہ خوشبو اس کے دماغ سے سات عزیز کا خوف کہیں غائب کر رہی تھی۔ نیند کوسوں دور تھی، وہ اس کے کمرے میں، اس کے بیڈ پہ، اس کی موجودگی کو، اس کی خوشبو کو نہ چاہتے ہوئے بھی محسوس کر رہی تھی۔ دسمبر کی یہ رات ان دونوں کے دلوں کو ایک الگ ہی نہج پر دھڑکا رہی تھی۔ نیند دونوں کی آنکھوں سے دور تھی۔ ماضی کے پچھتاوے دلوں پر قابض تھے۔ دوسری جانب ہیرا اپنی ٹکٹ کنفرم کروا رہی تھی۔ دوست مشکل کے لیے ہی ہوتے ہیں، آسان رستوں میں تو دشمن بھی دوست ہوتے ہیں۔ وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کی پیکنگ کر رہی تھی۔ وہ اپنی خالہ سے ملنے پہلی بار جا رہی تھی۔ صبح آہستہ آہستہ اپنی جگہ لے رہی تھی۔ آنے والی صبح ان کی زندگیوں میں ایک نیا باب کھولنے والی تھی۔